अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, दुनिया में दो रियासतें ऐसी हैं जो कि मज़हब की बुनियाद पर कायम हुई, जिनमें से एक सल्तनत खुदादाद पाकिस्तान जो कि 14 अगस्त 1947 को कायम हुई, जबकि दूसरी रियासत इसराइल है जो अमेरिका और बरतानिया के हाथों नाजायज़ और गैर कानूनी तौर पर 14 मई 1948 को मार्ज़े वजूद में आई और मज़हब की बुनियाद पर कायम हुई। इस वीडियो में इन दोनों मुल्कों का जोग्राफियाई, समाजी और फौजी एतबार से मवाजना आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसराइल के अगर रकबे की बात करें तो 1946 में यहूदी फ़लस्तीन में सिर्फ चंद 100 किलोमीटर पर आबाद थे। ये जो छोटे छोटे सफ़ेद निशान आपको नज़र आ रहे हैं, ये यहूदियों की ज़मीन यानी इसराइली ज़मीन हुआ करती थी। फिर अमेरिका और बरतानिया ने 1947 में यहूदियों को ज़मीन दिलवाई और उसके बाद इसराइली रकबा कुछ यूं हो गया, जबकि 1967 में अरब इसराइल जंग के बाद इसराइल ने मज़ीद कब्ज़ा करके फ़लस्तीनी इलाकों को अपने कंट्रोल में ले लिया और फिर उसका रकबा कुछ इस तरह से हो गया। जबकि 1967 से लेकर आज तक मुसलसल फ़लस्तीनियों के इलाकों और उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करने के बाद इसराइली रियासत का मौजूदा नक्शा कुछ यूं हो गया है और इसराइल की गैर कानूनी रियासत का रकबा आज 20,770 मुरब्बा किलोमीटर है और इसराइल रकबे के लिहाज से दुनिया का 150वां मुल्क है, जबकि पाकिस्तान का कुल रकबा 8,81,913 मुरब्बा किलोमीटर है और दुनिया में रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का नंबर 33वां है। इसराइल की कुल आबादी 92,40,620 नफूस पर मुश्तमिल है, जबकि पाकिस्तान की कुल आबादी 23,75,00,000 नफूस पर मुश्तमिल है। इस तरह इसराइल आबादी के लिहाज से दुनिया का 100वां बड़ा मुल्क है, जबकि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि इंडिया आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। एटमी हथियार, इसराइल ने एलानिया तौर पर एटमी धमाके नहीं किए, लेकिन इसराइल के पास एटमी हथियारों की तादाद 80 बताई जाती है और एटमी हथियारों की तादाद के मामले में इसराइल दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है, जबकि पाकिस्तान एक एलानिया एटमी ताकत है जिसके पास एटमी हथियारों की तादाद 130 से 170 के दरमियान है और इस तरह पाकिस्तान एटमी हथियारों की तादाद के लिहाज से दुनिया का 6वां बड़ा मुल्क है। इसराइल के पास एक्टिव फोर्स की तादाद 1,70,000, रिजर्व फोर्स की तादाद 4,65,000 और इस तरह इसराइली फौज की कुल तादाद 6,35,000 बनती है, जबकि आलमी सतह पर तादाद के लिहाज से इसराइल का रैंक 29वां है, यानी इसराइल के पास दुनिया की 29वीं बड़ी फौज है। पाकिस्तान के पास एक्टिव फोर्स की तादाद 6,57,000, रिजर्व फोर्स 5,50,000, जबकि नेशनल गार्ड जैसे FC या फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी इसकी तादाद 1,85,000 और टोटल तादाद 13,92,000 की फौज बनती है और आलमी सतह पर तादाद के लिहाज से पाकिस्तानी फौज दुनिया की 6ठी बड़ी फौज है। इसराइल की कुल आबादी में ऐसे मर्दों की तादाद जो फौज की नौकरी के लिए फिट हैं 14,74,000 है, जबकि खवातीन की तादाद 14,04,060 है, यानी टोटल 28,78,060 अफराद ऐसे हैं जो कि जरूरत पड़ने पर फौज की नौकरी कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान के पास फौज के लिए दस्तयाब मर्दों की तादाद 7,24,06,090 है, जबकि फौज की नौकरी के लिए दस्तयाब खवातीन की तादाद 5,86,13,021 है, यानी कुल मिला के 13,10,19,111 पाकिस्तानी ऐसे हैं जो जरूरत पड़ने पर फौजी खिदमात अंजाम दे सकते हैं। इसराइली फौज के पास टैंकों की तादाद 2742 है, जबकि पाकिस्तान के पास टैंकों की तादाद 3390 है। इसराइली फौज के पास तोपों की तादाद 1372 है, जबकि पाकिस्तान के पास तोपों की तादाद 2380 है। APV की तादाद इसराइल के पास
6520 ہے جبکہ پاکستان کے پاس 4080 ہے۔ اسرائیلی فوج کے پاس ہر قسم کے ہیلی کاپٹروں کی تعداد 312 ہے جبکہ پاکستان کے پاس 465 کی تعداد میں ہیلی کاپٹرز موجود ہیں۔ اسرائیلی فوج کے پاس خودکار نظام سے چلنے والی توپوں کی تعداد 950 ہے جبکہ پاکستان کے پاس خودکار نظام سے چلنے والی توپوں کی تعداد 680 ہے۔ اسرائیل کے پاس ایٹمی گولہ داغنے والی خودکار توپوں کی تعداد 0 ہے جبکہ پاکستان کے پاس ایٹمی گولہ داغنے والی خودکار توپوں کی تعداد 236 ہے۔ SH-15 نامی یہ توپیں حال ہی میں پاکستانی فوج کی اثاثوں کا حصہ بنی ہے۔ اسرائیلی ایئر فورس میں ایکٹیو اور ریزرو اہلکاروں کی تعداد 99,000 ہے جبکہ پاکستان کے پاس ایئر فورس میں ایکٹیو اور ریزرو اہلکاروں کی تعداد 91,200 ہے۔ اسرائیل کے پاس ہر قسم کے طیاروں کی کل تعداد 711 ہے۔ پاکستان کے پاس ہر قسم کے طیاروں کی کل تعداد 1378 ہے۔ اسرائیلی ایئر فورس کے مین طیارے F-16، F-15، F-35 ہیں جبکہ پاکستان ایئر فورس کے مین لڑاکا طیارے F-16، JF-17 تھنڈر اور میراج 5 لڑاکا طیارے ہیں۔ اسرائیلی ایئر فورس نے اپنی تاریخ میں دشمن کے 913 لڑاکا طیاروں کو تباہ کیا ہے جبکہ خود اسرائیلی ایئر فورس کے 455 لڑاکا طیارے تباہ ہوئے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ریشو 1 کے بدلے 2.06 یعنی 2 بنتی ہے۔ پاکستان ایئر فورس نے اپنی تاریخ میں 49 جہازوں کے بدلے دشمن کے 254 لڑاکا طیارے تباہ کیے ہیں اور یہ ریشو 1 بمقابلہ تقریباً 5 بنتی ہے۔ اسرائیلی ایئر فورس نے آج تک کوئی بھی پاکستانی لڑاکا جہاز تباہ نہیں کیا جبکہ پاکستان ایئر فورس کے پائلٹوں نے 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں حصہ لیا تھا اور پاکستان ایئر فورس کے پائلٹوں نے بغیر کسی نقصان کے 10 اسرائیلی جنگی جہاز تباہ کیے تھے جبکہ 6 جہازوں کو نقصان بھی پہنچایا تھا۔ نیول فورس اسرائیلی نیوی کی کل تعداد 20,000 ہے جس میں ایکٹیو اور ریزرو دونوں شامل ہیں۔ پاکستان نیوی میں ایکٹیو اہلکاروں کی تعداد 25,000، ریزرو کی تعداد 5,000 جبکہ میرین اور کوسٹ گارڈ اور میری ٹائم سیکیورٹی کے اہلکاروں کی تعداد کل ملا کے 8,500 یعنی ٹوٹل تعداد 38,500 بنتی ہے۔ اسرائیلی نیوی کے پاس سمندری جہاز اور مکمل نیوی کے اثاثوں کی کل تعداد 65 ہے جبکہ پاکستان نیوی کے وار شپس، آبدوزیں اور مکمل نیوی اثاثوں کی کل تعداد 206 ہے۔ اسرائیل کے پاس آبدوزوں کی تعداد 6 ہے جبکہ پاکستان کے پاس آبدوزوں کی کل تعداد 8 ہے۔ میزائل سسٹم اسرائیل کے پاس سب سے لمبی دوری تک مار کرنے والا میزائل جو پاکستان کو ہٹ کر سکتا ہے جریکو 3 ہے جس کی رینج 4800 سے 6500 کلومیٹر تک ہے جبکہ پاکستان کے پاس ابابیل جس کی رینج 2300 سے 3700 کلومیٹر، غوری 3 جس کی رینج 2500 سے 3500 کلومیٹر جبکہ شاہین 4 جو کہ 3000 سے 4000 کلومیٹر تک نشانہ لگا سکتا ہے۔ یہ سارے میزائل اسرائیل میں کسی بھی شہر کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ MIRV ٹیکنالوجی کا حامل میزائل یعنی میزائلز کی وہ ٹیکنالوجی کہ جس میں ایک میزائل 8 سے 10 ٹارگٹ کو اکیلا ہی ہٹ کر سکتا ہے اور اپنے ساتھ کئی وار ہیڈز لے جا سکتا ہے۔ اسرائیل کے پاس MIRV ٹیکنالوجی کا کوئی میزائل نہیں ہے جبکہ پاکستان کے پاس ابابیل میزائل ہے جو MIRV ٹیکنالوجی پر بنا ہے اور اس کی رینج 2300 سے 3700 کلومیٹر تک ہے جو کہ اسرائیل کو ہٹ کر سکتا ہے۔ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز یعنی بین البراعظمی میزائل اسرائیل کے پروگرام میں ابھی تک کوئی میزائل ایسا نہیں ہے جو کہ بین البراعظمی ہو جبکہ پاکستان کے حوالے سے ٹیپو میزائل جس کی رینج 7000 سے 9000 کلومیٹر تک ہے اور تیمور میزائل جس کی ممکنہ رینج 8000 سے 12000 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے کہ پاکستان ان میزائلوں کو بنا رہا ہے یا پھر بنا چکا ہے۔ ناظرین کرام، اسرائیل اور پاکستان کی عالمی سطح پر یا عالمی سیاست میں جو مشترک بات ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو جس عالمی طاقت کا ساتھ حاصل ہے وہ امریکہ ہے جو خود کو دنیا کا بادشاہ کہتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے بہت گہرے تعلقات ہیں
और अगर ये कहा जाए कि अमेरिका की जान इसराइल में अटकी है तो गलत ना होगा। आलमी सतह पर इसराइल और अमेरिका हर मामले पर एक नजर आते हैं और दोनों ही एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं। जबकि दूसरी आलमी ताकत जो खुद को दुनिया का सिकंदर कहता है वो चीन है और पाकिस्तान को चीन अपने लिए जिंदगी और मौत की सी अहमियत देता है। पाकिस्तान और चीन में बहुत ही गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं और दिफाई ताल्लुकात हैं और आलमी सतह पर पाकिस्तान और चीन हर मामले पर एक ही नजर आते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि दुनिया की पहले नंबर की ताकत अमेरिका का हाथ इसराइल के सर पे है और दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत चीन की जबरदस्त हिमायत पाकिस्तान को हासिल है।